Ready ay bilangguan. Hi guys, good evening. To today's video guys, nagluto di mig kuan guys ako igagaw guys no. Puso ng saging guys with egg and then binitangan og sibuyas aron malami og magic sarap para humot guys no. Pure na guys na egg og puso ng saging walang halong harina. Ayos talaga guys no. Ito po yung ulam namin ngayon guys pang hapunan, di ba? O pang dinner. Hapunan o dinner guys no. Ron. Ayos ka talaga. Ayos talaga to ang Marunong kang ito po yung ano ko, yung cousin ko po nga magaling magluto guys no. Oh. Kuwang siniro ngayon guys. Hi guys. Good evening. Siniro ko ron guys. Luto na ang ano ko guys. First cousin ko guys. Ilawan. Sarap yan. Wow. So good. Tikman natin guys no. Isang ano lang guys, isang kusi guys. Isang tikim. Oh. Wow. Good. Yummy. Good job. Good job. Thank you for watching.